Dobar dan. Danas ću otpakiravati jednu gramofonsku ploču koju sam kupio u Milleru. Nećete vjerovati. Pored kozmetike i igračaka, Miller prodaje i ploče. Omot je ovako vrlo zanimljivi. Skupina plesača pleše. Neke su tu i plesačice. Na podiju piše Orgy of the Damned, orgije prokletih. A autor je Slash. Slash je, ako ne znate, gitarista benda Guns N' Roses, Pištolji i ruže, koji se nedavno ponovno okupio i koji je napravio turneju, a u međuvremenu on je objavio ovaj dupli album, kojeg sam ja znači u Milleru platio 27,99 eura, znači 28 eura, što je prihvatljiva cijena. Pa da vidimo što piše. Na prvoj strani 3 pjesme, na drugoj strani 3 pjesme, na trećoj strani 3 pjesme i na četvrtoj strani 3 pjesme. Većina je vrlo poznati. The Pusher, to je od Steppenwolfa, Crossroads, od poznatog bluzera Roberta Johnsona, poznato i u milijun obrada. Jedna od nepoznatijih je Erika Claptona i grupe The Cream. Hoochie Coochie Man, Muddy Watersa, Oh Well, Petera Greena, Key to Highway, još od jednoga Kinga, a poznata i u obradi, ja mislim, Johna Mayalla i Blues Breakersa. A Wayful Dream, to ne znam. Born on the Bad Sign, to je isto poznata. Papa was a Rolling Stone, vrlo poznata. To je čak bila obrada i Dreleta u Vumrul mi je pajcek moj, ne? Killing Floor, mislim da od Howlin' Wolfa. Living for the City, Stormy Monday, poznati blues klasik i poznat u izvođenju i Allman Brothers benda. Pored toga on tu ima cijeli niz jako poznatih pjevača koji su mu gosti. Dorothy, Iggy Pop, Paul Rogers, Demi Lovato, Brian Johnson, Bret Hart, Chris Robertson, Gary Clark, Billy Ribbons. Da, ovak, na prvi pogled ploča obećava. A da vidimo. Op, da skinemo nelona. Aha. Ne znam tko je dalje prateći band, možda će pisati. Ohoj. Evo ga. Dobro. Omot nije sjajni, nego onak matirani malo. Evo ga. Ritam gitar i solo Slash, bubnjevi Michael Jerome, bas Johnny Griparik, ritam gitar lijeva Tesh Neal, keyboard Teddy Andreadis. Drums Michael Jerome, bass. Uglavnom je ta ekipa. Da. Evo. Tu su ovakve fotografije sa snimanja.
Da, uglavnom to je ta ekipa, ne. Evo ga. Ne piše nikad nigdje gdje i kada je snimano, če sam malo, aha, evo ga. Producent je Mike Klink, mikser John Spiker, snimatelji Mike Klink, Dave Sprang, John Spiker, dodatni inženjeri John Ewing i tako dalje, guitar technician Craig DeFalco. Recorded at, znači snimljeno je u istočno-zapadnom studiju u Los Angelesu, Kalifornija, i Snake Pit studio Los Angeles, Kalifornija. Dodatni studij u Sarascoti na Floridi, Kalifornija. RCA studio Nashville, Tennessee. Mastered, znači mastering Andrew Mendelson at Georgetown Mastering, Nashville, Tennessee. Omot je napravio Tony Grace. Fotografije, package design, zato idu specijalne zahvale. 2024. Dobro. Idemo sad vidjeti unutarnji omot. Je papir bez antistatičke vrećice. Ploča je dobro. Kaj piše? STRVTCH 166 LP A 298 ne 63862, pardon. I tu ima nekakvi potpis valjda. I odmah se prašina lovi. Koliko vidim, malo se čini kao da je vamo grbalo. Malo se čini, ali to ne moramo reći dok ne ojate statički elektricitet. Odmah ću morat staviti u antistatičku vrećicu. Dakle, ploča se čini dobro. I ova druga. Nisam vidio gdje je tiskan, u kojoj tvornici ploča. Dakle, ovo je vrlo zanimljivo jer je cijeli niz blues obrada i onoga bližega bluzu iz kraja 60-ih. Pa će biti zanimljivo poslušati kako je viđenje Slasha te glazbe. Uglavnom, vrlo zanimljivo izdanje u koje je Slash okupio mnoštvo gostiju, i to značajni. Nadam se da ću uživati u ploči, da neće biti previše onoga heavy metal zvuka, da će se približiti s gitarom onim prefinjenim zvukovima starih bluzera od B.B. Kinga, Muddy Watersa, Alberta Kinga i tak, evo, ili ranih Allman Brothers benda, pa i Stephen Wolfa koji je The Pusher
je, mislim, u Golima u sedlu bila glazba, pored onoga Born to be Wild, ne? Koja je njihova najpoznatija stvar. Evo, toliko, pa bomo poslušali.